Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan kami kelompok 3 yang beranggotakan Ahmad Fauzan Hidayat presensi 1, Ahmad Rafi Atala presensi 2, Kaisa Nadila Syarifah Aryaniza presensi 16, Luna Salsabila Solehah presensi 18, Nur Khalisa Fitria Zahira presensi 28, dan Raffi Aditya Putra Pamilih presensi 29. Pada video kali ini kami akan membawakan teks qiraah bahasa Arab kelas 12 bab 4 yang berjudul تاريخ الحضارة الإسلامية. قدم الإسلام للعالم قواعد راسخة ومبادئ سامية وقياما شاملة تؤدي إلى الخير للحياة البشرية. هذه هي حضارتنا الإسلامية التي تشتمل على جميع أطراف الحياة وتنبثق في مجالات متنوعة، منها المجالة الديني والمجالة الاقتصادي والمجالة الاجتماعي والمجالة العلمي وغير ذلك مما اشتملت عليه الحضارة الإنسانية. والحضارة الإسلامية مرت بعدة عصور، ونخص هنا عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الراشدين وعصر من بعدهم من العصر الأموي وعصر العباسي وعصر العثماني والمماليك. ففي عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت الحضارة الإسلامية بانتشار الإسلام والدعوة إليه، وتحقق ذلك بتأسيس المسلمين دولتهم النبوية، حيث يحققون العدالة ويزيلون الظلم وينشرون السلام بينهم، مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. وفي عصر الخلفاء الراشدين ظهرت الحضارات الإسلامية إلى منوالها الثاني، حيث قام الخلفاء الراشدون بانتهاج المنهج النبوي، فنشروا القيم والمبادئ وداوموا على الدعوة إلى العدل والسلام، فحافظ المسلمون على قيم الإسلام في معاملاتهم الاجتماعية. ثم جاء بعده عصر الدول والممالك، وفي الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة العثمانية والممالك. وانتشرت الحضارة الإسلامية في هذه العصور إلى الولايات الأخرى مثل إفريقيا والأندلس وشرق آسيا، واشتهر فيه العلماء المسلمون الذين يساهمون في كل مجالات العلوم مثل الطب والرياضية والكيمياء والفيزياء وغيرها. فتحقق في هذه العصور الازدهار لحضارة الإسلام، ومن أشهر العلماء المسلمين في مجالة الطب أبو بكر الرازي وابن سينا وابن النفيس، وفي مجالة الرياضية محمد ابن موسى الخوارزمي وأبو فتح عمر ابن إبراهيم الخيام، وفي مجالة الكيمياء جابر ابن حيان ويعقوب ابن إسحاق الكندي، وفي مجال الفيزياء أبو ريحان البيروني وعبد الرحمن الخازني. Baik, selanjutnya kita akan memasuki beberapa mufradat yang ada di dalam teks. Al-Muthaf. Al-Muthaf artinya museum. Al-Ulama'u. Al-Ulama'u ilmuwan. Al-Fannul Islami. Al-Fannu Islami, seni Islam. Al-Qita'u Al-Thariyah, artefak. Al-Ulum, ilmu pengetahuan. Al-Riyadiyah. Ar-Riyadiyah, matematika. Al-Fisyai. Al-Fisyai, fisika. Al-Kimiya'u. Al-Kimiya'u, kimia. At-Tib. At-Tib, kedokteran. At-Tarikhu. At-Tarikhu, sejarah. Al-Hadarah. Al-Hadarah, peradaban. Al-Qawaid. Al-Qawaid, aturan. Al-Asr. Al-Asr, era atau masa. Al-Istiharu. Al-Istiharu, kejayaan. Yusahimu, berkontribusi. Ad-Duwali. Ad-Duwali, negara. Al-Majaluddin, bidang keagamaan.
Al-majalul iqtisadi, bidang ekonomi. Al-majalu ijtimai, bidang sosial. Rosikhu menancap kuat. Samiyah yang tinggi atau mulia. Syamilah menyeluruh, komprehensif. Muwafiku setuju. Majalat, bidang. Khibaratu, pengalaman. Intihaju mengikuti. Hafadho yuhafidu, melestarikan. Membekali dunia dengan kaidah-kaidah yang kokoh, prinsip-prinsip luhur, dan nilai-nilai menyeluruh yang membawa kebaikan bagi kehidupan manusia. Inilah peradaban Islam kita yang mencakup seluruh aspek kehidupan, yang memancar dari berbagai bidang, baik dari bidang agama, bidang ekonomi, bidang kemasyarakatan, dan bidang keilmuan. Selain itu, termasuk dalam peradaban kemanusiaan dan peradaban Islam melewati beberapa zaman, khususnya zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman Khalifah Rasyidin, dan zaman sesudahnya, yaitu zaman Bani Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Utsmani, dan zaman Mamluk. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peradaban Islam dimulai dengan penyebaran Islam dan dakwah pada 1 hingga 11 Hijriah. Hal ini terwujud di mana kaum muslimin mendirikan daulah nabawiyah, mewujudkan keadilan, menghilangkan kezaliman, dan menyebabkan kedamaian di antara mereka, sesuai sebagaimana Rasulullah bersabda, yaitu seorang muslim itu saudara muslim lainnya. Pada masa Khulafa' Rasyidin pada 11 hingga 40 Hijriah, peradaban Islam muncul pada fase kedua, di mana para Khulafa' Rasyidin mengikuti pendekatan Nabi, menyebarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip, dan terus menyerukan keadilan dan perdamaian, sehingga umat Islam menjaga nilai-nilai Islam dalam bersosialisasi. Muncullah zaman negara-negara dan Mamluk, yang di dalamnya terdapat Bani Umayyah pada 41 hingga 132 Hijriah, Bani Abbasiyah 132 hingga 656 Hijriah, lalu Kesultanan Utsmaniyah dan Mamluk pada 648 hingga 922 Hijriah. Peradaban Islam tersebar sampai ke wilayah lain seperti Afrika, Andalusia, dan Asia Timur. Hal ini membuat para cendekiawan Muslim menjadi terkenal. Mereka yang berjasa dalam segala bidang ilmu pengetahuan seperti kedokteran, matematika, kimia, fisika, dan lain-lain. Contohnya dalam bidang kedokteran ada Abu Bakar Ar-Razi, Ibnu Sina, dan Ibnu Al-Nafis. Dan di dalam bidang matematika, Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, Abu Al-Fath Omar bin Ibrahim Al-Khayyam, dan di bidang kimia, Jabir bin Hayyan, dan Yakub bin Ilshak Al-Kindi. Di bidang fisika, Abu Raihan Al-Biruni, dan Abdul Ar-Rahman Al-Khazini. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi pertanyaan. Pada sesi pertanyaan ini akan diberikan pertanyaan, lalu diharapkan teman-teman akan menjawab dengan jawaban sahih atau khata. Apabila khata, diharapkan ada pembetulannya juga. Soal pertama, Al-Khadratul Islamiyah tashtamilu alal majalatil ilmi wad dini wal iktisadi faqata. Peradaban Islam hanya mencakup bidang ilmu pengetahuan, agama, dan ekonomi. Jawabannya adalah khata, karena ada bidang sosial, yaitu al-ijtimai, dan lain-lainnya. Soal kedua, Al-Khadratul Islamiyah fi ahdil khulafa'ir rasyidin minal ami wahid wal arbaun ila mi'a wa isnan wa salasun Hijriyah. Peradaban Islam pada masa khalifah yang mendapat petunjuk dari tahun 41 sampai 132 Hijriah. Jawabannya adalah khata. Al-Khadratul Islamiyah fil ahdil khulafa'ir rasyidin minal ami ahada ahsyar ila arbaun. Yang benar adalah 11 sampai 40 Hijriah. Selanjutnya, Tawasa'at Al-Khadratul Islamiyah ilal Andalusia fi asri Daulatil Umayyah. Peradaban Islam meluas hingga ke Andalusia pada era dinasti Bani Umayyah. Jawabannya adalah sahih. Kita lanjut.
Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi huwa minal ulama'il masyhur fil majalatid at-tibbi. Jawabannya adalah khata'. Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi huwa ulama'il masyhur fi majali ar-riyadiyah, yaitu bidang matematika, bukan kedokteran. Selanjutnya, Ibnu Ishaq al-Kindi minal ulama'il muslimina al-masyhur fil majali al-fisyai. Jawabannya adalah khata'. Ibnu Musa al-Kindi minal ulama'il muslimina al-masyhur fil majali al-kimyai, bukan fisika. Al-kimyai artinya bidang kimia. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga semua ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.